yung sasabihin namin, sir, para hindi ka Sige, sir. umikot. Sir. Ayusin mo yung paa mo. Dito, Ano, sir. ayaw mo na, Noy? Okay, sir. Ngayon, sir. Lagyan mo na siya sa side. Hindi, sir. Huwag mong lalabas na. Kasi yan, sir, iikot mo nga. Okay, sir. Ayan, sir. Okay, sir. Talikod ako. Okay, sir. Ron! Grabe siya. Sir. Pag makalimutan niya, tignan niya lang sandali. Sir, baka matamaan niyang ano, sir. Dito, sir. Yan. Okay na, sir. Sige, sir. Okay na, sir. Anong gagawin ko na, sir? Sir, huwag kang bibitaw muna, sir. Huwag kang bibitaw dito, sir. Huwag kang bibitaw. Release mo to, sir. Hindi, sir. Hindi, slide mo lang, sir, pababa. Magpapakilala ka pa ba, sir? O, hindi na, sir. Okay lang, sir. Sir. Ron, tension! Bibitawan ko pareho. Bitawan, sir. Wait. Jun Foliedo, Sanlai Class of 1994, UP Vanguard. Ready for Lizard. Lizard Rappel. Sir. Okay, sir. Ayan, sir. Hindi, sir. Wala magbabago dyan, sir. Standard pa rin. Hawak dyan, sir. Ron! Upo. Stop. Dito lang muna. Upo ako, sir. Oh, sir. Sige, sir. Release ka lang. Release. Diyan lang, sir. Huwag mong bibitawan, sir, ha? Dito lang part na to. Okay? Release lang ng release, sir. Hanggang dumampi yung pit mo. Sa ano? Sir. Then, lock natin yung paa mo, sir, ha? Okay, sir. Then, release dyan, sir. Then, sir. Ha? Sir. Ha? Ron! Ganyan. Hindi, sir. Ganyan. I-slide mo lang, sir. Hindi, sir. Ganyan na lang din. Then, top left, sir. Top left. Okay, sir. Okay, sir. Sir. Ha? Relax, sir. Okay, sir. Sir, gamitin niyo po yung guide niyo sa wall. Yo. Okay, ito guide sa wall, sir. Yan. Sir, Okay na. Ikot na. Sige pa, sir. Okay. Ikot. Over. Top. Turn to your left. Op. Baka, sir. Abutin mo yung... Okay, sir. Alisin mo muna yung lock mo, sir. Op. Huwag mo bitawan yung right hand mo, sir. Okay, yan. Good, sir. Oops, oh, sir. Wait, sir. Yan. So, from Blizzard Rappel, sir, nag-proceed po kayo sa standard rappel. Okay. Thank you, sir. Great experience, sir. Thank you, sir.